Olá, queridos amigos. Olá, queridos amigos. Uma vez mais, o Senhor nos deu esta maravilhosa oportunidade de estudarmos a sua palavra. Una vez más nos da el Señor la maravillosa oportunidad de estudiar su palabra. Estamos estudando uma série Estamos estudiando una serie com o título Tempos de Chuva. con el tema Tiempos de lluvia. Hoje é o nosso 8º estudo. Hoy es nuestro 8º estudio. Nos primeiros 4 estudos, Em los falamos primeiros sobre a 4, chuva temporã, Hablamos de la lluvia temprana, os benefícios da chuva temporã, los beneficios de la lluvia os temprana, resultados na vida dos los apóstolos resultados en la vida de los e as apóstoles consequências também daqueles que não receberam. y las consecuencias para aquellos que no A recibieron. partir do estudo 5, começamos a avaliar aspectos relacionados à chuva serôdia. A partir del capítulo 5, seguimos estudiando aspectos de la lluvia tardía. E no nosso último estudo, Y en nuestro último estudio, o estudo 7, el estudio 7, nós estudamos sobre o resultado do derramamento da chuva serôdia, estudiamos acerca del resultado del derramamiento de la lluvia que é tardía, o amadurecimento do caráter do indivíduo. que es la maturación del carácter del individuo. Nós vimos ali, a partir de Marcos 4, Vimos a partir de Marcos capítulo 4, que quando a chuva serôdia cai, que cuando cae la lluvia tardía, independentemente da condição do fruto, independiente de la condición del fruto, quer seja ele esteja bem desenvolvido ou pouco desenvolvido, si esté bien desarrollado o poco desarrollado, ele vai amadurecer. él va a madurar. Nós vimos que até no mundo físico, agrícola, funciona assim. Vimos que hasta en el mundo físico, la agricultura funciona así. Quando os tomates estão maduros, Cuando están maduros los tomates, independentemente do tamanho, independiente de su tamaño, se estão grandes ou pequenos, si son grandes o pequeños, eles serão colhidos. van a ser cosechados. E o mesmo vai acontecer na vinda do Filho do Lo Homem. mismo va a suceder en la venida Nós del Hijo avaliamos del Hombre. também Apocalipse 14, También estudiamos Apocalipsis 14, onde diz donde dice que haviam duas classes de frutos que habían dos clases de frutos, distintas no seu caráter, distintos en su carácter, distintos nos resultados, distintos en los resultados, porém idênticos no seu estado de pero maturação. idénticos en su estado de maturación. Todos estavam maduros. Todos estaban maduros. E nós vimos um texto da senhora White, Y vimos un texto de la hermana Elena, onde ela diz que foi a chuva serôdia que os amadureceu. donde ella dice que fue la lluvia tardía que los maduró. O livro Maranata, página 255, El libro Maranata, página 255, diz que neste momento o mundo será dividido em duas partes. dice que en este momento se va a dividir el mundo en dos partes. E esta grande divisão vai acontecer quando a chuva serôdia for Y derramada. esta gran división va a suceder cuando se derrame la lluvia tardía. De maneira que precisamos estar atentos. De modo que necesitamos estar atentos. Eu gostaria de avançar com vocês ainda nesta linha de raciocínio no nosso estudo 8. Me gustaría seguir con ustedes en el mismo raciocinio en el estudio 8. E nós vamos agora avaliar a conclusão da chuva serôdia. Y ahora vamos a estudiar la conclusión de la lluvia O tardía. fim dessa estação. El final de esta estación. Porque tudo o que tivesse que ser feito pelo homem foi feito Porque nesse momento. todo lo que se podía hacer por el hombre fue hecho en este momento. Agora a porta da graça se fecha. Ahora se cierra la puerta de la E gracia as pragas começam a ser derramadas. y comienzan a caer las plagas. Eu gostaria de convidar vocês a Isaías 63 Me gustaría invitarles a Isaías 63 e vamos começar o estudo desta oportunidade a partir deste capítulo. y vamos a comenzar el estudio de esta oportunidad a partir de este capítulo. Isaías capítulo 63. Isaías 63. O livro do Apocalipse capítulo 14 El libro de Apocalipsis, capítulo 14, está em conexão justamente com este capítulo do Antigo tiene Testamento. justa conexión con este capítulo del Antiguo Testamento. Capítulo 63, verso 1 diz: Capítulo 63, verso 1 dice: Quem é este que vem de Edom, ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, de Bosra, com vestes tintas? con vestidos rojos? Este que é glorioso em sua vestidura, E- que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder, yo el que hablo en justicia, grande para salvar.
Deixem aberto aqui em Isaías 63 Dejan abierto en Isaías e 63 vamos a Apocalipse y 19. vamos a Apocalipsis 19. Nós já sabemos quem é este personagem, Ya sabemos quién es el personaje, mas só para confirmar pelas Escrituras. pero para confirmarlo por las Escrituras. Pois a própria Bíblia diz, Isaías 28:10 Porque la misma Biblia dice en Isaías 28:10 e 1 Coríntios 2:13 en 1 Corintios 2:13 que nós también, devemos sempre comparar as coisas espirituais com as espirituais. que hay que comparar cosas espirituales con cosas Ou espirituales. seja, a Bíblia com a Bíblia. O sea, la Biblia con la E Biblia. desta maneira vamos ter um intérprete seguro. Y de esta manera tendremos una interpretación segura. Apocalipse 19, verso 13. Apocalipsis 19, verso 13. Perdão, antes vamos para o verso 11. Antes, el verso 11 primero. E vi o céu aberto e eis que um cavalo branco estava vindo. Entonces vi en el cielo abierto y había un caballo blanco. E este julgava e pelejava com justiça. Y este juzgaba y peleaba con E justicia. o verso 13 diz: Y el verso 13 E dice ele estava vestido com uma vestidura tingida de sangue. que tenía las vestiduras teñidas en sangre. Verso 15. Verso E 15. da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. E ele as regerá com vara de ferro. Y él las regirá con barra de hierro. E ele mesmo é quem pisou o lagar do vinho da ira, do furor do Todo-Poderoso. Él mismo pisó el lagar del vino del furor de la ira de Dios Então Todopoderoso. Apocalipse 14 apresenta Jesus pisando o lagar. Entonces Apocalipsis 14 presenta a Jesús pisando el lagar. Isaías 63 é o mesmo personagem. Isaías 63 es el mismo personaje. Aqui no capítulo 19 de Apocalipse é o mesmo personagem. En el capítulo 19 de Apocalipsis es la misma persona Pisando o lagar. que está pisando el Ou lagar. seja, o lagar ser pisado é uma representação das pragas sendo O derramadas. sea, que el lagar sea pisado es representación del derramamiento de las plagas. E mais na parte final do estudo nós vamos ver o que seria este pisar. Y al final del estudio vamos a ver qué sería el pisar. O verso 15 do capítulo 19 de Apocalipse El verso 15 de Apocalipsis 19 diz que ele pisou na ira. dice que él pisó en la ira. Olhem Apocalipse 15. Miren Apocalipsis 15. Eu já quero lançar uma informação que vai ser útil daqui a pouco. Quiero ya presentar una información que va a ser útil ahorita. Verso 1 diz: Verso 1 dice: E vi um grande e admirável sinal no céu. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. 7 ángeles con las 7 plagas postreras. Porque nelas é consumada a ira de Deus. Porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ou seja, as pragas e a ira de Deus são a mesma coisa. O sea, las plagas y la ira de Dios son lo mismo. Então, quando a Bíblia diz, Apocalipse 19, 15, Entonces, cuando la Biblia dice en Apocalipsis 19:15 que Jesus pisa o lagar na sua ira, que Jesús pisa el lagar en su ira, são as pragas sendo derramadas. son las plagas siendo derramadas. Voltem a Isaías 63. Vuelvan a Isaías 63. Então, Isaías 63, verso 1, apresenta um personagem com as suas vestes tingidas. Isaías 63, 1 presenta un personaje con sus vestiduras E Apocalipse teñidas. 19, 13 a 15 apresenta esse personagem sendo Jesus que sujou as suas vestes com sangue. Y Apocalipsis 19, 13 a 15 presenta este personaje como Jesús que manchó sus vestiduras con sangre Ao pisar o lagar. al pisar el Ou lagar. seja, Ou seja, no momento das pragas. En el momento de las plagas. Isaías 63, verso 2. Isaías 63, 2. E é feita a pergunta: Y se hace la pregunta: por que estão vermelhas tuas vestiduras? ¿por qué es rojo tu vestido? E as tuas roupas como as daqueles que pisam o lagar? Y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar. Verso 3. Verso 3. Eu sozinho pisei o lagar. He pisado yo solo el E lagar. dos povos ninguém houve comigo. De los pueblos nadie había E eu conmigo. os pisei na minha ira. Los aplasté con mi ira. Ou seja, as pragas. Las plagas. Apocalipse 15, 1. Apocalipsis E 15, os 1. esmaguei no meu furor. Los pisoteé con furor. Outra palavra para furor. Otra palabra para furor. Ira, Ira. praga. Plagas. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. Su sangre salpicó mis vestidos. E manchei toda a minha vestidura. Y manché todas mis ropas. As pragas sendo derramadas e os ímpios sendo destruídos. Las plagas siendo derramadas y los impíos siendo destruidos. Irmãos, quisera eu conseguir embargar a minha voz ao ler esse texto. Hermanos, quisiera yo hacer voz llorosa al leer ese Porque texto. nós estamos falando aqui de um verdadeiro morticínio. Porque estamos hablando aquí de un verdadero masacre. Olhem Isaías 33 comigo. Miren Isaías 33. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33.
Versículo 16. Isaías 33, 16. E habitará nas alturas. Este habitará em las As alturas. fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. O seu pão será dado. Se le dará su pan As suas águas serão y certas. sus aguas tendrá seguras. Aqui nós estamos falando do período em que a porta da graça já se fechou. Estamos hablando aquí del periodo donde ya se ha cerrado la puerta de la E gracia. esta vai ser a bênção para aqueles que tiverem o selo do Deus vivo. Y esa es la bendición para los que tengan el sello del Dios Mas olha o vivo. capítulo 34, Pero miren el capítulo 34, verso 2. en el verso 2. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e o seu furor sobre todos os exércitos delas. indignado contra todo el ejército de ellas. Ele as destruiu totalmente, entregou a matança. Las destruirá y las entregará al E os matadero. seus mortos serão arrebatados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro. Los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor. Aqui é o resultado daqueles que receberão as pragas. Aquí está el resultado de los que van a recibir las Quem plagas. não recebe a chuva serôdia, Quien no recibe la lluvia tardía, receberá as pragas. recibirá las plagas. E passarão por essa triste experiência. Y van a pasar esta triste experiencia. Quando eu fico pensando no derramamento das pragas, Cuando pienso en el derramar de las o plagas, meu coração fica apreensivo, mi corazón queda aprensivo, porque nós não sabemos o que vai ser o amanhã, porque no sabemos qué va a ser del mañana, senão a angústia que vai nos consumir. sino la angustia que nos va a consumir. Vai ser um período triste da história Va a do ser povo. un periodo triste para la historia del pueblo. E a irmã White foi fortalecida para relatar com mais detalhe esse período, mas não conseguiu. El Señor fortaleció a Elena White para contar más acerca de este periodo, pero ya no pudo. Então, tristes coisas acontecerão quando a porta da graça se fechar. Muy tristes cosas sucederán cuando se cierre la puerta de la Nós gracia. vimos Atos 7:56 no nosso estudo passado. Hemos visto Hechos 7:56 Que- en el estudio pasado, Estevão viu Jesus de pé, donde Esteban vio a Jesús parado, como um símbolo do fechamento da porta da graça. como símbolo del cierre de la puerta de la gracia. Daniel 12:1 Daniel 12:1 diz que quando Miguel se colocar de pé, dice que cuando se ponga de pie Miguel, haverá tempo de angústia. va a haber tiempo de angustia, Fechamento da porta da graça. cierre de la puerta de la gracia. Então eu gostaria de avançar com vocês nesta linha de Me raciocínio. gustaría avanzar con ustedes entonces en este pensamiento. Olhem Isaías capítulo 2. Miren Isaías capítulo 2. Todos estão lá? ¿Todos ahí? Nós estudamos nos nossos estudos preliminares Hemos estudiado en nuestros anteriores estudios que no capítulo 2, verso 1 a 4, faz referência ao derramamento da chuva serôdia. que el capítulo 2, versos 1 a 4 hace referencia al derramar de la lluvia tardía. Momento em que as nações vão ser advertidas. Tiempo cuando se va a advertir las naciones E elas vão se unir ao povo de Deus. y se unirán al pueblo de Dios. E quando nós avançamos na leitura deste mesmo capítulo, Y al avanzar la lectura de este capítulo, nós vamos encontrar os seguintes versos. vamos a encontrar estos versos. Verso 12. Verso 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio. Capítulo 2, verso 10. 2:10. Eles vão entrar nas cavernas e pedir que as rochas os cubram. Ellos van a entrar a las cuevas y pedir que las rocas los cubran. O verso 21 diz que eles vão entrar nas fendas das pedras. Verso 21 dice que se van a meter a las hendiduras de las piedras. Quando? ¿Cuándo? Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas Se meterán en las cavernas de las peñas e nas covas da terra. y en las aberturas de la E o tierra. terror do Senhor Y la causa de la presencia temible e a glória de sua majestade, de Jehová y el resplendor de su majestad, quando ele se levantar para assombrar os moradores da cuando terra. Él se levante a castigar la Ou tierra. seja, quando ele se levanta, O sea, cuando se a levanta, porta da graça se se fecha. cierra la puerta de la gracia. Verso 21, Verso 21, parte final. parte final. Quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Cuando se levante para castigar la tierra terriblemente. Capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, O verso 13. Senhor se levantará para pleitear Jehová va a pararse para juzgar, e põe-se de pé para julgar os povos. para litigar a su pueblo. Então, quando a Bíblia apresenta Jesus estando de pé, Entonces, cuando la Biblia presenta a Jesús estando parado, é sinal que a porta da graça se fechou es señal de que se cerró la puerta de la e gracia as pragas começam a ser derramadas. y las plagas comienzan a ser derramadas. Olhem aí Salmo 76 comigo. Miren conmigo Salmo 76. Salmo 76, versículo 9. Salmo 76, verso 9.
Antes o verso 7. Antes, el verso 7. Tu és temível, Temible eres tú. e quem subsistirá diante de sua vista? ¿Quién podrá estar de pie delante de ti? Quando nós vamos para Apocalipse 6, 17, Cuando vamos a Apocalipsis 6, 17, falando também do contexto das pragas, también hablando del contexto de las plagas, segundo Apocalipse 15, 1, así como Apocalipsis 15:1, é dito, es dicho, porque é vindo o grande dia de sua ira, porque viene el gran día de su ira, ou seja, as pragas, las plagas. e quem poderá subsistir? ¿Y quién podrá mantenerse de pie? Aqui está fazendo a mesma pergunta. Y aquí hace la misma pregunta. Quem subsistirá? ¿Quién podrá estar de pie? Verso 8. Verso 8. Desde o céu farei ouvir o teu juízo, e a terra tremerá e se aquietou. Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó en suspenso. Verso 9. Verso 9. Quando Deus se levantar para Quando- julgar o povo Cuando te levantaste, Dios, para juzgar e para livrar todos os mansos da terra. y salvar a todos los mansos de la tierra. Daniel 12, 1. Daniel E 12:1. naquele tempo se levantará Miguel. Y en aquel tiempo se levantará E Miguel. haverá tempo de angústia qual nunca houve. Y habrá tiempo de angustia, cual Mas nunca ele hubo. livrará o seu povo. Pero él librará a su pueblo. Quem são esses povos que vai ser livrado? ¿Quién es el pueblo que se va a librar? Esses mansos. Estos mansos. Mas quando ele se levanta, Pero cuando se levanta, ele aplica juízo nos ímpios. él aplica juicio a los Entretanto, impíos. os mansos são libertos. Pero los mansos son São liberados. protegidos. Son protegidos. Olhem comigo aí, Sofonias. Miren conmigo el libro de Sofonías, Avançando na mesma linha de raciocínio. avanzando en la misma línea de raciocinio. Sofonias, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Fazendo uma conexão com Salmos 76, verso 9. Haciendo conexión con Salmos 76, 9. 76, 9. Sofonias 3, 12. Sofonías 3, 12. Mas deixarei no meio de ti um povo manso, Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, manso, e eles confiarão no nome do Senhor. el cual confiará en el nombre de Jehová. Estamos aqui no mesmo contexto. Estamos en el mismo contexto. Jesus se colocando de pé. Jesús se pone de pie. Olhem o capítulo 3, verso 8. Miren el capítulo 3, 8. Portanto, Por lo tanto, esperai-me, esperadme, diz o Senhor, dice Jehová, no dia em que eu me levantar para o despojo, hasta el día que me levante para juzgaros. porque o meu decreto é ajuntar as nações, Porque mi determinación es reunir las naciones, congregar os reinos juntar los reinos e derramar sobre eles a minha ira. y derramar sobre ellos mi enojo. Jesus colocando-se de pé para julgar os ímpios. Jesús poniéndose de pie para juzgar a los Deixem aberto impíos. aqui ainda Dejen aquí abierto e vamos ver um texto aqui no livro de Isaías. y vamos a ver un texto en el libro de Isaías. Eu quero fazer menção a esse maravilhoso versículo. Quiero hacer mención a este maravilloso verso. Versículo, capítulo 26. Capítulo 26. Estamos aqui no tempo do fim. Aquí estamos en el tiempo del O fin. capítulo 25, verso 8, diz que Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. El capítulo 25, 8 dice que Dios va a limpiar las lágrimas de nuestros ojos. O capítulo 26, o versículo 19, vai falar sobre a imensidão de mortos. El capítulo 26, 19 va a hablar sobre una multitud de muertos. O capítulo 26, verso 16, vai falar sobre o tempo de angústia. El verso 16 va a hablar del tiempo de Ou angustia. seja, estamos conectados nos eventos finais. O sea, estamos conectados en los eventos finales. E o Verdade sobre os Anjos para 272 Y el verdad acerca de los ángeles, 272, aplica o capítulo 26, verso 20, justamente para o período depois do fechamento da porta da graça. hace aplicación del capítulo 26, 20, justamente para después del cierre de la puerta de la gracia. Que diz assim: Que dice así: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Eu acho lindo esse texto, Me parece hermoso ese texto, porque Jesus aqui diz: porque Jesús aquí dice: vai para o seu quarto e esconde, ve a tu cuarto y escóndete até que passe a ira, hasta que pase la até que indignación, passe o período das pragas. hasta que pasen las plagas. Interessante que no Brasil muitos evangélicos Es interesante que en Brasil muchos evangélicos aplicaram esse texto para o Covid, aplicaron ese texto al COVID, o lockdown, el lockdown, e diziam: olha, Isaías 26:20 está se cumprindo. y decían: miren, Isaías 26, 20 se está cumpliendo. Estão obrigando
nos obrigando a ficar em nossos quartos, em nossas casas. Nos están obligando a quedar en los cuartos, en las casas. Mas aqui estamos falando do tempo de angústia. Pero estamos hablando aquí del tiempo de angustia. Enquanto as pragas estão caindo, Mientras caen las plagas, a Bíblia diz que devemos estar nos nossos quartos escondidos. la Biblia dice que debemos estar en los aposentos escondidos. Capítulo 26, verso 21. Capítulo 26, 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. Interessante. Es interesante. Em que lugar Jesus está quando ele sai para derramar as pragas? ¿A dónde está Jesús cuando sale para derramar las No plagas? Santíssimo. En el Santísimo. Então, justamente estamos falando daquele curto período que Jesus sai do Santíssimo para o Santo Entonces estamos hablando de este corto periodo cuando Jesús sale del Santísimo al Santo para derramar as pragas neste mundo. para derramar las plagas sobre el mundo. A maravilha é que o povo de Deus vai estar escondido nesse momento. La maravilla es que el pueblo de Dios va a estar escondido en este Voltem momento. a Sofonias, agora capítulo 2, Vuelvan entonces ahora a Sofonías en el capítulo 2 e vamos conectar a Isaías 26, 20. y vamos a conectarlo a Isaías 26, 20. A irmã White fala que os profetas menores escreveram mais para o tempo do fim do que para os seus dias. Dice la hermana Elena que los profetas menores escribieron más para nuestros días que para sus días. O livro Mensagens Escolhidos, volume 3, página 336, El libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 336, a irmã White diz: dice la hermana Elena, a Bíblia juntou e acumulou seus tesouros para os últimos dias. la Biblia ha juntado sus tesoros para los últimos días. E nós vivemos embaixo do todo. Y nosotros vivimos bajo el todo. Esses profetas menores, Moses escreveu mais para nós do que para os seus dias. Estos profetas menores escribieron más para nosotros que para sus propios días. Capítulo 2, verso 1 de Sofonias. Sofonías 2:1 Diz: dice, congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, congregaos y meditad, nación sin pudor, até que o meu decreto produza o seu efeito. antes que tenga efecto el decreto. O decreto aqui não é o decreto dominical. Este no es el decreto dominical. É o mesmo decreto do capítulo 3, verso 8. Es el mismo del 3, verso 8, Onde diz: donde dice, porque o meu decreto é ajuntar todas as nações, porque mi decreto es ajuntar a todas las naciones, para sobre eles derramar as pragas. para sobre ellos derramar mis plagas. Silverino, cabe aí uma aplicação para o decreto dominical? ¿Cabe aquí una aplicación, Silverino, al decreto dominical? Certamente que cabe. Seguramente que sí. Capítulo 2, verso 2. Capítulo 2. E antes que o meu decreto produza o seu efeito, Antes que tenga efecto el decreto, e o dia passe como a pragana, y el día se pase como el tamo, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. antes que el día de la ira de Jehová venga sobre As vosotros. pragas. Las plagas. Estamos conectados. Estamos conectados. Capítulo 2, 3 é o verso que eu quero enfatizar. Capítulo 2, 3 es donde quiero poner el énfasis. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra. Por que devemos buscar ao Senhor, os ¿Por mansos? qué debemos buscar al Señor los mansos? Porque Salmo 76, 9 diz que os mansos serão protegidos. Porque Salmo 76, 9 dice que los mansos van a ser protegidos. Sofonias 3, 12 diz que os mansos serão guardados durante Sofonias as pragas. 3:12 dice que los mansos van a ser E guardados aqui em en las Sofonias plagas. 3, 3 diz que os mansos da terra estarão também escondidos. Y en el capítulo 3:3 dice que los mansos de la tierra estarán escondidos. Verso 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Y aquí dice en el verso 3, buscad, 2:3, buscad al Señor todos los humildes de la tierra, Que tende posto por obra o seu juízo. los que pusisteis por obra su juicio. Buscai a justiça. Buscad justicia, Buscai a mansidão. buscad mansedumbre. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Quizás Senhor. seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Primeiros Escritos, página 43, Primeros escritos 43, se referindo ao selamento, que hace referencia al sellamiento, a irmã White diz: dice la hermana Elena, vi que o Senhor estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo. vi que el Señor extendía una cubierta sobre su pueblo. E todos aqueles que receberam o selo do Deus vivo Y todos los que recibieron el sello del Dios vivo seriam protegidos nas pragas. serían protegidos en las plagas.
Nós estamos falando do fim da estação da chuva serôdia. Estamos hablando del fin de la estación de la lluvia Nós estamos tardía. falando aqui de Jesus colocar-se de pé Estamos hablando de que Jesús se pone de e pie os inimigos que estão embaixo de seus pés, y los enemigos que están bajo sus pies, em um processo natural da causa para o efeito, en un proceso natural de causa y efecto, serão esmagados. van a ser aplastados. Então Jesus de pé é o esmagamento dos ímpios. Entonces Jesús de pie es el aplastamiento de los ímpios. Agora eu pergunto para vocês. Y ahora les pregunto a ustedes, Jesus vai descer do céu para pisar em cima dos ímpios? ¿Jesús va a venir del cielo y pisar en los impíos? Não. No. Como esta obra vai acontecer? ¿Cómo va a ocurrir esta obra? Olhem comigo Malaquias capítulo 4. Acompáñenme a Malaquías, el capítulo 4. Malaquias 4. Malaquías, capítulo 4. Antes, para termos um contexto, Pero antes, para tener mejor contexto, vamos só avaliar alguns elementos aqui do capítulo 3. vamos a apuntar algunas cosas del verso 3. É sempre bom estarmos conectados ao tema geral. Es bueno siempre conectarse al tema general. E eu queria mostrar para vocês que nós estamos conectados justamente ao tempo do fim. Y me gustaría mostrarles que estamos justamente en este texto, conectados al tiempo del Capítulo fin. 3, verso 2. 3:2. Quem suportará o dia da sua vinda? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su E quem venida? suportará quando ele aparecer? ¿O quién podrá estar de pie cuando él se Apocalipse manifieste? 6:17. Apocalipsis Porque é vindo o dia da 6:17. sua ira. Viene el día de su ira. E quem poderá subsistir? ¿Y quién podrá mantenerse de Apocalipse pie? 15:1. Apocalipsis 15:1. As 7 pragas, Las 7 plagas, pois nelas é consumada a ira de Deus. que en ellas se consuma la ira de Dios. Capítulo 3, Capítulo verso 3, verso 17. 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los Naquele ejércitos. dia serão para mim joias. Serán para mí especial tesoro. Poupá-los-ei como um pai poupa o filho que o serve. Los perdonaré como un hombre perdona al hijo que los sirve. 18. 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre o que serve a Deus e o que não serve. entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Nós estamos falando aqui de chuva serôdia, Hablamos aquí de lluvia tardía, onde vai existir essa divisão. donde va a haber esta división. 4:4. 4, Porque 4. eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Porque aquí aquel día viene y arde como horno. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha. Los soberbios y los que cometen iniquidad serán como la paja, Todos serão queimados e não sobrará nem raiz. y no se les dejará ni raíz ni rama. Mas para vós nascerá o sol da justiça. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, E cura trará sobre suas asas. y en sus alas traerá E salvación. salteareis como bezerros. Y saldréis y saltaréis como E o becerros. verso 3 que eu quero enfatizar. Y el verso 3 es donde quiero poner el énfasis. E pisareis os ímpios, porque se farão como cinzas debaixo dos vossos pés. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros Então, pies. nas pragas caindo, Entonces, en las plagas que caen, quando a Bíblia diz que Jesus esmagará os ímpios, cuando dice la Biblia que Jesús iba a aplastar a los impíos, ele vai esmagar os ímpios na pessoa dos seus santos, Él los va a pisar en la persona de sus santos, na pessoa das suas joias. en la persona de sus joyas. Como o capítulo 3, verso 17 diz. Como dice el capítulo 3, E verso se referindo aos 17. 144.000 primeiros escritos, a irmã White fala: Y en primeros escritos, hablando de los 144,000, dice el hermano Elena, as joias estão contadas. las joyas están contadas. Então os 144.000 pisarão os ímpios. Entonces los 144,000 van a pisar a los impíos. Mas vai sair pisando assim em cima? ¿Pero los van a salir pisando así? Claro que não. Es obvio que no. É uma linguagem figurada. Es un lenguaje A figurativo. questão é que enquanto os 144.000 permanecem fiéis a Deus, La cuestión es que mientras ellos permanecen fieles a Dios, isso dá ocasião para que Deus aplique o seu juízo. eso da ocasión a Dios de que aplique entonces su juicio. Spalding Maguen, volume 1, página 10. Spalding Maguen, tomo 1, página 10. A irmã White falando do tempo do fim, La hermana Elena habla del tiempo del fin. fala que
Azazel foi levado ao deserto. Y dice que Azazel fue llevado al desierto. Comentando Levítico 16. Hablando de Levíticos E 16. diz que Satanás ali, Azazel, queria escapar. Y dice entonces allí que Satanás, Azazel, quería escapar, Mas a mão ali segurava fortemente. pero la mano lo sostenía con fuerza. E esta mão representa a mão dos 144 mil. Y esta mano representa a los E 144,000. se Satanás escapasse, Israel estaria perdido para Se sempre. Satanás escapara, Israel se perdería por Então, siempre. na fidelidade dos 144 mil, Entonces, en la fidelidad de los e aqui 144,000, não estou falando se é literal ou simbólico, y no hablo de literal o se é simbólico, literal ou simbólico não é importante nesse si es momento, literal o simbólico no importa en mas este sabemos que momento, vai ser um povo santo. pero sabemos que va a ser un pueblo santo. Então, em sua fidelidade, os ímpios são esmagados. Entonces, en la fidelidad de ellos son É aplastados los dessa maneira impíos. que eles esmagam Satanás. Y es así que aplastan a Satanás. Olhem aí também comigo Salmo 47, versículo 3. Salmos 47, verso 3. E ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones bajo nuestros pies. Estamos também aqui falando do tempo do fim. También estamos hablando del tiempo del fin. Não só os ímpios serão pisados pelos santos. No solamente los impíos van a ser pisados por Olhem los santos. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, verso 20. E o mesmo Deus de paz Y el Dios de paz aplastará em breve aplastará muy pronto a cabeça de Satanás embaixo de vossos pés. Satanás bajo vuestros pies. Então mesmo Satanás será pisado pelos santos. Entonces, aún Satanás va a ser pisado por los santos. Jesus disse assim para Paulo: Paulo, você me persegue. Jesús dijo a Pablo, ¿me persigues, Pablo? E Paulo disse: em que te persigo? Y Pablo dice, ¿cómo te persigo? Quando você persegue aos meus filhos, a mim está perseguindo. Entonces Jesús dice, cuando persigues a mis hijos, me persigues a mí. Então aqui o que vai acontecer? Entonces, ¿qué sucede aquí? Os santos terão reproduzido o caráter de Jesus. Los santos habrán reproducido el carácter de Cristo. E o fato de eles permanecerem fiéis durante o período do derramamento das pragas Y el hecho de que permanezcan fieles mientras se derraman las plagas é como Jesus permanecendo fiel. es como si Jesús permaneciera É fiel. como se o próprio Jesus estivesse tendo essa experiência. Es como el mismo Jesús teniendo esta experiencia. E no final deste grande conflito, Y en el final de este gran conflicto, quando as 7 pragas terminam de ser derramadas, cuando las plagas terminan de ser derramadas, mesmo Satanás reconhecerá o governo de Deus. aún Satanás va a reconocer el gobierno de Dios, Mesmo ainda que seja um reconhecimento falso. aunque sea un falso reconocimiento. Eu quero concluir com vocês lendo Testemunhos para Ministro 508. Quiero terminar leyendo Testimonios a los Ministros 508. As convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporã, assim como a chuva serôdia. Las convocaciones de la iglesia, como las reuniones campales, las asambleas de la iglesia y todas las oraciones en que hay trabajo personal en favor de almas, son oportunidades determinadas por Dios para dar tanto la lluvia temprana como la tardía. São eventos como estes Son eventos así como estos que dará oportunidade para o Senhor derramar a chuva temporã e a serôdia. que van a dar la oportunidad que Dios derrame la lluvia temprana y la tardía. Meus amados, Amados, a menos que tenhamos obtido completa vitória a no ser que tengamos completa victoria sobre tentações, sobre tentaciones, orgulho, orgullo, egoísmo, egoísmo, amor ao mundo, amor al mundo, sobre toda má palavra e ação, sobre toda mala palabra y acción, não estaremos habilitados para receber a chuva serôdia. no estaremos habilitados a recibir la Se lluvia é o tardía. seu desejo passar por esta maravilhosa experiência, Si es su anhelo pasar por esta maravillosa experiencia, ser protegido durante as pragas, ser protegido en las plagas, ser usado por Deus para dar um basta, um fim na iniquidade, ser usado por Dios para dar el fin a la iniquidad, ore comigo nesse momento. ore conmigo ahora. Bondoso Deus, amado Pai, Bondadoso Dios, amado Padre, queremos rogar a sua presença aqui neste lugar de maneira permanente, rogamos tu presencia en este lugar de manera permanente, que o Senhor possa nos dar o Santo Espírito que tanto precisamos, que nos pueda dar el Santo Espíritu como necesitamos, que o Senhor possa transformar o nosso caráter que puedas transformar nuestro carácter e que naquele grande dia sejamos achados dignos de ser chamados de filhos
do Rei Celestial. Y en aquel gran día seamos hallados dignos de ser llamados hijos del Rey Te Celestial. agradecemos porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui. Te damos gracias por acompañarnos hasta E que o aquí Senhor possa nos acompanhar até o final desses estudos. y que estés con nosotros hasta el fin de los estudios. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te lo pedimos por Jesús. Amém. Amén.